सबको बोलते আমি रात 9 से 10 बजे लाइव में आता हूँ। थोड़ा स्कूल में ही हूँ, इसलिए मैंने लाइव म्यूट कर पाती हूँ कि थोड़ा प्रॉब्लम है ना, मैं स्कूल में लाइव करती हूँ। मैंने बोला आप लोग मेरे लाइव में 3:30 बजे, दोपहर में 3:30 बजे और रात में 9 से 10 बजे मैं लाइव में आता हूँ। बट आप लोग जो फ्रेंड है ना, लाइव में ज्वाइन हो जाना। अभी मैं इस टाइम में लाइव करता हूँ, स्कूल टाइम में हर शनि रवि सैटरडे संडे नहीं करते हो इस टाइम में। तो बाद में मैं जो अगला दिन है ना, रात में लाइव में आता हूँ 9 से 10 बजे। और दोपहर में शायद 2:30 से 3:30 मैं दोपहर में लाइव में आता। सुबह 10 साढ़े 10 बजे मैं लाइव में आता हूँ। आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मेरा बात समझ में आता है कि यार कुछ भी बोलो नहीं तो मैं समझ में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जो मेरा बात आप लोग को समझ में आता है नहीं या नहीं, কমেন্টস করুন জলদি। সবাইকে বলছি লাইভটা একটু শেয়ার করুন, লাইভটা একটু কমেন্টস করুন, সবাইকে বলছি। সবাইকে বলছি একটু লাইভটা শেয়ার করুন, কে কে অনলাইনে আছে বুঝতে পারি না, লাইভটা একটু শেয়ার করুন। কি হলো আপনার হাত মাথা কিছুই দেখা যাচ্ছে না, আপনারা কমেন্টস বন্ধ করে বসে আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। যাচ্ছে না আছে। বাই। কিছু শেষ লাইভটা একটু শেয়ার করুন, সবাইকে বলছি লাইভটা একটু শেয়ার করুন আর সবাই সবার সাথে একটু জয়েন্ট হয়ে যান। আর সবাই সবাইকে একটু সাপোর্ট করুন, বেশি বেশি করে সাপোর্ট করুন, সবাই সবাইকে একটু সাপোর্ট করুন। সবাই একটু কমেন্টস করুন, কি করছেন যেন আপনারা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আপনারা একটু কমেন্টস করুন, আমার কথাগুলো কি শুনতে পাচ্ছেন? একটু একটু বেশি বেশি করে কমেন্টস করুন, লাইভটা একটু শেয়ার করুন। সবাই একটু হাত মাথা সবাই কেউ হাত মাথা দেখা যাচ্ছে না। কে কে অনলাইন আছেন যুক্ত হয়ে যান, সবাইকে বলছে একটু জলদি জলদি যুক্ত হয়ে যান, একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করুন, লাইভটা একটু শেয়ার করুন। লাইভটা একটু শেয়ার করুন, সবাইকে বলছি একটু কমেন্টস করুন।